Dear religious family, from the Netherlands, the Youth Days, we welcome you all to a new Querida familia religiosa, San Francisco de Asís consideraba la provincia franciscana de Tierra Santa como la perla de todas las provincias. Nuestra familia religiosa tiene la inmensa gracia de prestar el servicio misionero en ese lugar, único en el mundo, donde el Verbo se hizo carne, nació, vivió predicando la buena nueva, padeció, murió y resucitó. Por eso nuestro trabajo en Tierra Santa quiere ser un granito de arena al aporte multisecular y heroico de la custodia franciscana durante alrededor de 800 años y con la Iglesia que peregrina en Jerusalén y en Medio Oriente, en cualquiera de las comunidades cristianas que son los santuarios vivos del pueblo de Dios. Nuestro hogar de niños en Belén cumplió 20 años de fundación. En nuestro hogar Niño Dios viven 39 niños, cristianos y musulmanes, un testimonio concreto de paz que Cristo trajo al mundo. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, presidió la Santa Misa de Acción de Gracias. Le religiose e religiosi del Verbo incarnato, che hanno nel loro cuore il carisma, l'amore all'incarnazione, hanno caratterizzato da sempre la loro presenza nella nostra diocesi nel mettersi a servizio della realtà più povera della vita, incarnandosi nella realtà più povera e forse anche più abbandonata. Se noi guardiamo la nostra vita solo in questo momento presente, sembra non esserci spazio per il futuro, per la speranza. Ma se guardiamo alla storia della Chiesa, ma anche alla nostra storia, vediamo come Dio, nonostante tutto, riesce ad operare e a far crescere. Después de la Santa Misa, tuvieron una festiva celebración con presentaciones de los niños. La formazione intellettuale è una questione urgente di fronte alla nuova evangelizzazione, che si basa e si costruisce soprattutto sullo studio della dottrina sacra e della teologia. La conoscenza di San Tommaso d'Aquino avrà un posto preferenziale, perché la Chiesa ha proclamato che la dottrina di San Tommaso è la propria dottrina. A Taiwan si è tenuto il congresso tomistico internazionale presso la Fu-Jen Catholic University di Taipei, in onore dell'800° anniversario della nascita di San Tommaso. Sono venuti professori di altre università come l'Angelicum Urbaniana, l'Istituto Tomistico in Polonia, l'Università di Notre Dame negli Stati Uniti, l'Università Domenicana di Washington. Alcuni dei nostri sacerdoti della comunità di Fossa Nova in Italia, insieme ai nostri missionari di Taiwan, hanno potuto partecipare a 3 giorni di conferenze. Soprattutto siamo grati per il lavoro missionario di Padre Pablo Troiano, professore all'Università di Taipei, che è stato tra gli organizzatori. Les camps d'été sont toujours une école de vie. En Tanzanie, les camps de catéchisme pour enfants ont commencé il y a 4 semaines avec 2 camps par semaine et 1000 enfants. Chaque année, nos missionnaires font un grand effort pour mener à bien cet apostolat qui vise à une meilleure étude du catéchisme avec une semaine d'études intenses, de cours, de mémorisation, de pratiques spirituelles et liturgiques. Tout cela pour mieux connaître la Sainte Messe, vivre la liturgie et participer au sacrement, en particulier la confession et la communion, et favoriser la dévotion à la Très Sainte Vierge chez les enfants. Bien sûr, tout cela se fait dans une atmosphère festive de prière, de jeu, de joie et de compétition.
Dans le même esprit et dans le même but, nos enfants de la paroisse Saint-Cyril-et-Méthode en Ukraine ont également eu leur camp d'été tant attendu. Dijo San Juan Pablo Magno, la medida del hombre es Dios. Por esto, el hombre debe siempre retornar a esta fuente, a esta medida única, que es Dios, encarnado en Jesucristo. Queremos formar jóvenes de gran espíritu, magnánimos. En Holanda, casi 150 jóvenes de más de 10 países participaron de la jornada de jóvenes. Irlanda, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Islandia, Escocia y Lituania. Con el esfuerzo de los misioneros de toda Europa del Norte, organizaron 3 días de formación, de oración y juegos para acercarse a los sacramentos y crecer en su devoción a la Virgen Santísima. El padre Johannes pudo exponer una conferencia sobre el relativismo y la anticultura woke, y el padre Nicolás en una conferencia sobre cómo formar nuestra conciencia. Además de talleres sobre la vocación, oración, teología del cuerpo, medios sociales, ejercicios espirituales y Santa Misa. Destacamos la participación especial de Monseñor Mützers, obispo auxiliar de Den Bosch, que pudo escuchar confesiones y celebrar la misa. You should be giving a good example. Okay, and play. This is Father Simon. How many young people are here today? They say there's about 150. Okay, Yes. for the weekend. Yes, from all over, sort of the northern part of Europe. Yeah. So, And they're here from 10 countries, I just heard. yes, from many. So Yeah. as far as Iceland, Poland, Lithuania, Scotland. And quite a few from the Netherlands itself. There's a big contingent Yeah. in the Netherlands. So for how many years is this? I think this has been going on since 2014, so it's been Okay. quite a few years, and it's growing. The first year was 30 young people, now we're up to 140, 150. Last year was Luxembourg. Last year was Luxembourg, Yeah. yes, and it's been they changed destination Every this year. Well, yeah, they have changed them. So, Yeah. yeah, Okay. always a good turnout. And what's the Yeah. idea? It's just to bring young people together, to bring Yeah. them closer to their faith, Yeah. offer them sacraments, formation, confession, Holy Mass. Yeah. The time to be together is a time of joy. Yeah, of course, of course. Yes, which is Good. what we're doing now, actually. Good Dutch Yeah. food. And some good Dutch food. We like yes. croquette, of course. yeah. What's the program? Have a little. So the program is a 3-day program. So it started this evening with Holy Mass. Tomorrow is the sort of full day, for a more intense day of a lot of, sacraments, talks, fun, and Sport. then sports for the football field here. 30 degrees tomorrow. 30 degrees, Yeah. yes, and then finishing on Sunday. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la misión!